खूबसूरत आवाज़, सुरीली आवाज़, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, उस्तादुल हुफ़ाज़, उस्तादुल क़ारी, ज़ी-इंतनाब क़ारी मोहम्मद अनवर शाकिर साहब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ अपनी खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, बुरहान रशीद से सुनाकर हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। नारों के गोल में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا